Wah, peng-pengan Pak De. Nah, Wah, peng-pengan ya. makanya ini apa yang dikirim? Hari apa ini? Apa dikirim? Apa dikirim? Kapan tuh ngirim? Hari apa ini? Iki. Oh, hari anu iki. Imlek. Imlek. Iya, nanti dikirim. Tuh ngirim hari Imlek. Imlek. Sudah selesai. Oh, hampir selesai ya. Sudah finishing. Oh, tinggal finishing. Ya, oke.